जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर दरी ग्राम निकट में गड़छड़ा दंता हाथीर उपद्रव। करंजिया बनखंड अधीन दरी निकट में दिवा प्राय 1 घटिका समय एक गठछड़ा दंता हाथी ग्राम निकट में काजू बगीचार व्यापक क्षयक्षति कर ग्रामवासी निकट सूचना मिली। हाथी उपद्रव जो व्यापक खरीफ धान फसल और परिया फसल नष्ट होउथबारु चाषी कूल चिंतार पड़ती। अन्यपटे करंजिया बनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देश क्रमे वनांचल अधिकारी नेतृत्व में वन विभाग दल और गजसाथी माने हाथी गतिविधि उपरे नजर रखा देखा मिली। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारश्रेणी घाटी रास्ता मरामती सकाल 6 घटिका ठारू संध्या 5 घटिका पर्यंत बंद रहिबो भारी जान चलाचल। दीर्घ दिन दायी पर द्वारश्रेणी घाटी रास्ता मरामती कार्य आरंभ होइछि। फल भारी जान चलाचल उपरे कटकणा लगी रही। आसंता 7 तारिख पर्यंत सकाल 6 घटिका ठारू संध्या 5 घटिका पर्यंत घाटी रास्तार भारी जान चलाचल बंद रहिबो एने सूचना प्रदान करिसेंति। एने दिवा 4 घटिका समय जातीय राजपथ विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बालियासाई निकट में कार और बाइक धक्का, बाइक चालक गुरुतर। मयूरभंज जिलार झारपखरिया थाना अधीन बालियासाई निकट में रात्रि 9 घटिका समय एक कार और बाइक मध्य धक्का हेबारु बाइक चालक गुरुतर होइथिबार सूचना मिली। घटनास्थल झारपखरिया पुलिस पहुंची गुरुतर को उद्धार करछि। तेबे गुरुतर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर कुड़ियणा अंचल हाथी उपद्रव नष्ट कर धान फसल। मयूरभंज जिलार कुड़ियणा अंचल हाथी उपद्रव देखा मिली। हाथी चाष जमी को पशि आसी धान फसल नष्ट कर दृश्य देखा मिली। वन विभाग हाथी घोड़ाइवा चेष्टा करी थिले भी हाथी जंगल को जीवार ना धरुना। दिवा 5 घटिका समय हाथी पुणी कुड़ियणा अंचल को आसी धान फसल नष्ट कर देखा मिली। परवर्ती खबर नुआगाँ निकट में ट्रक दुर्घटना चालक आहत। मयूरभंज जिलार विषयी थाना अधीन नुआगाँ निकट में दिवा 12 घटिका समय एक ट्रक रास्ता कड़ को ओलटी पड़ा। फल ट्रक रे थिबा समस्त सामग्री चारिआडे बिछाड़ी हो पड़ा। तेबे ट्रकर चालक आहत होइथिबार सूचना मिली। आहत को निकटस्थ डाक्तरखाना को पठाई दिया जायछि। घटनास्थल विषयी पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाकारु गत सेप्टेम्बर मास ट्यूशन आसथिबा जैनिक अपहृता 17 वर्षीय नाबालिका को अपहरणर 2 मास पर गुरुवार राति 11टारे बालेश्वर उद्धार कर वन स्टॉप सेंटर को स्थानांतरित कला बेतनटी पुलिस। एतला कारिणी पीड़िता माँ अभियोग मुताबक 17 वर्षीय नाबालिका झील ट्यूशन आसुवा बेले सेप्टेम्बर 11 तारिख अपराह्न बालेश्वर अंचल जैनिक युवक बलपूर्वक अपहरण कर नहीं फेरार हो जाते। एने बेतनटी पुलिस 278 नंबर में मामला रुजु कर तदंत चलाइथिबा बेले विश्वस्त सूत्रु खबर पाई बेतनटी थाना अधिकारिणी सुस्मिता महंत बालेश्वर सदल बेले गुरुवार राति चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ कर नाबालिका अपहृता पीड़िता को उद्धार करने सहित वन स्टॉप सेंटर को स्थानांतरित कर शुक्रवार मजिस्ट्रेट सम्मुख में बयान रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर आसनबणी संरक्षित जंगल बाहरी सारिया रामचंद्रपुर दहीकोटी दे 49 टिकिया हाथीपल नीलगिरी मुहां होउथबार सूचना। 53 टिकिया हाथीपल पश्चिमबंग प्रत्यावर्तन कर दिन कईटा न जाऊँ पुणी 49 टिकिया हाथीपल अनुप्रवेश को नहीं बेतनटी वन विभाग नाकेदम हो पड़ी। 53 टिकिया हाथीपल जनित क्षयक्षति को नहीं चाषी चिंताग्रस्त थिबा बेले वर्तमान पुणी आउ एक हाथीपलर अनुप्रवेश को नहीं फसल सुरक्षा चिंतार चाषी प्रमाद गणिबा आरंभ कर दैछंती। बेतनटी वन विभाग पक्षर एकाधिक टीम विशाल हाथीपलर गतिविधि उपर अनुधान करुच्ची। राति हाथीपल छचनापदा एवं भडुरुबणी मझिरे थिबा सुवर्णरेखा केनाल मुख्य केनाल पार्श्व अंचल में विचरण करुवा नहीं वन विभाग पक्षर सूचना दि जायछि। तेबे एही विशाल हाथीपल आग्रिया हनुमान मंदिर पार्श्व दे 18 नंबर जातीय राजपथ एवं रूपसा बांगरीपसी रेलपथ अतिक्रम कर फुलझरी नचेत नड़पुर जंगल में प्रवेश कर यथेष्ट संभावना थिबा नहीं बेतनटी वन विभाग पक्षर अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर रायरंगपुर मुख्य डाकघर प्रतिष्ठा दिवस पालन जोग देले सांसद
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଡାକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପଠନ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପୋଷାକପତ୍ର କିଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଷା ଲେଙ୍କା ନିକଟରେ ଗରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୋଷାକପତ୍ର ତଥା ପଠନ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ନିଜ ଅର୍ଥରୁ କିଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ପରିବାର ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପ୍ରତି ଶିମିଳିପାଳରୁ ସାରି ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଆଜି କଳରବ ଶୂନ୍ୟ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାଣୀ ହେଉଛି ସାରି। ଥଣ୍ଟରେ କଥା କହିବା ସହ ମଣିଷ ଭଳି କଥା ବୁଝେ। କଥାକୁ ଶୁଣି ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହେ। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାରିକୁ ଉଆଁସ ରାତିରେ ଯାହା ଶିଖେଇଲେ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାହା କହୁଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳର ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ସାରି ଆଜି ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରି ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି କେତେକ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ଆଶଙ୍କା କଲେଣି। ତେବେ ସାରି ବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଶିମିଳିପାଳରେ ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଅବକ୍ଷୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉପହାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଗାମୀ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ସକାଶେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲି ବୁଧବାର ରାତିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଉପରବେଡ଼ା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଲି ମୁର୍ମୁ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଗଦା ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:05 ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ବିମାନରୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ ଉପରବେଡ଼ାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:05ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗରୁମଇଶାଣୀ, ବୁଢ଼ାମରା, ଚାକୁଳିଆ, ବାଦାମପାହାଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:35ରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲେଇକୁଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।